DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang gugma kag kaluoy sang Ginoo sa gihapon nagapadayon, bag-o kaangay sang kaagahon, patod kaangay sang pagbutlak sang adlaw. Mga hinigugma, maghigugmaanay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nagahigugma anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala makakilala sa Dios. Kay ang Diyos, gugma. Lipat ko. Mayong hapon sa tanan. Kag paghidait sa aton tanan nga ari diri sa DYAF 1143 CMN Bacolod. Kapasalamat kid kita no sa aton mahal nga Dios nga ginpabalik niya kita karon nga hapon sa padayon naton nga pag bantala sang maayong balita na hanungod sa iya. Kagani, nagatuogid kita nga ginaupdan kita sa Diyos. Kani sa tanan nga nagapalamati subong sa mga viewers sa aton nga sa Facebook. Mayong hapon sa tanan kag pagkidait, kag kabay pa nga ang Ginoo magaupod sa aton sa karong hapon sa sini nga buluhaton sa ang programa ang Diyos gugma. Gani gipedalom naton ini nga buluhaton sa ngalan sang Amay, sang Anak, ken sa Espiritu Santo. Amen. O amay namon nga makagagahom. Nagatuo gid kami. Nga kun ang imo balaan nga espiritu iyari sa amon. Yara man sa mga nagapamati. Imo nga ginabuksan ang amon tagipusoon kag ang amon huna-huna. Kag ginhatagan mo kami sing kalipay kag paghidait. Nga magahatag sa amon sang padayon nga inspirasyon. Nga magatuo kami sa imo nga ikaw among amon mga ngapin, ang amon mga manugbulig, ang amon manugbantay, ang amon provider, ang tanan na kinahanglanon namon yara sa imo. Kag wala gid kami sa ikasarang maskin pa sa pagbantala sang pulong sa Dios kun ang imo balaan nga espiritu wala sa amon. Gani nagatuo kami subong gid
nga kabay ang imo balaan nga espiritu mangyayari sa tagsa sa amon nga ari diri subong sa DYAF upod sa technician kag sa tanan nga ari diri kag sa tanan nga nagalapamati. God bless us all. Amen. In Jesus name. Amen. 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 Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Saliwat na yung hapon sa tanan. Kag nagapasalamat kit kita gihapon sa aton diri nga station DYAF nga padayon nga ginahatagan ti ginabindisyan sang Ginoo nga makapadayon sa pagwaragwag sang pulong sa Dios. Kag kamo nga nagapalamati dira sa inyo mga radio kag nagatan-aw sa Facebook kabay nga hatagan gihapon kamo sa inspirasyon kag kabay pa nga may nagtubo na sa inyo nga kinahanglan gid naton ang Ginoo sa tanan nga tinion. Kag kinahanglan gid naton nga magpasalamat sa Dios sa tanan nga mga butang nga naangkon namon kay wala kita sang may naangkon kun indi halin sa iya. Amo ini ang aton Ginoo. Gani padayon lang gid kita. So kabay pa nga sa tanan man sa aton mahal nga obispo Most Reverend Patricio Ibuson nga mag-retire na. Nagapasalamat gid kita sa iya nga giya. Sa iya nga pag-ubay sa mga pulong ginahatag niya nga naghatag inspirasyon sa aton nga nangin malapit pagid kita sa Dios, no? Kabay nga pun ang siya gihapon sang sa gihapon sang kusog kag kapakod kag padayon nga ang Espiritu Santo magaupod sa iya maskin diin na siya kag kon pagabusla na siya sa gihapon ara gihapon ang paghigugma sa Dios. Upod man sa aton nga station manager Father Dominic De Ramas mayong hapon sa inyo kag sa tanan sa kaaton Brad Edgar Moncada, thank you very much for attending to us, no? Kag sino diri nga pod salamat gid kag subong hapon ari kami diri Sister Novi Bugaw, Sister Magdalena Flores, no, magaupod magahatag sa eksperyensya Manila na hanungod sang kaayo sang Dios. Kag amo magining aton nga buluhaton, no? Kag kinahanglan gid nga mabantala naton ang pulong sa Dios kay siling sa kasulatan bala siling niya ano bala ang maabutan sang mga wala nagatuo sa maayong balita sa Dios. Ang kasulatan nagasiling kung mabudlay gani ang pagkaluwas sang mataro nga mga tawo, ano paayhan ang matabo sa mga di Diyos nun kag mga makasasala. Hamak mo na, paandam lang ang Ginoo nga mabudlay gid kun ang matarong gani nga tawo mabudlay ang makaluwas kay nga aman may ara nga kabudlayan nga nagapughong amo ini ang yawa nga nagapangita man siya sang iya mga tulokbon. Gani siling sa kasulatan maghanda kag magbantay kamo kay ang inyo kaaway ang yawa nagaluyong subong sa isa ka nagangurob nga leon nga nagapangita sang iya tulokbon. Magmalig-on kamo sa inyo pagtuo kag magbato sa yawa. Kita mo ginahambalan gid kita nga kinahanglan mangin mahinandamon kita kag maghanda kita kay kung kaisa kung hindi ka kahanda maskin pa sa nagakatabo nga kabudlayan kaka stroke ka dayon mo kay tungod hindi ka handa hindi mo mabaton. Gani siling pagid sang kasulatan itugyan ninyo sa iyang tanan ninyo nga mga palaligban kay nagakabalakas siya sa inyo. Amen. Amen. Kinahanglan gid amo ni nga ginahambal gid nato no sa kahanginan sa aton nga mga listeners nga magpadayon kita nga maghimo sa mga mataro nga mga butang kag agud nga hindi kita dali mapukan kung mag-abot
ang kabudlayan. Kay amo ining aton nga buluhaton. Kung nakilala mo ang Diyos, hindi ka sili nga maka ano ka lang, hipos ka lang. Kundi nga kinahanglan gid nga magpaninguha kita kag magbantala sang pulong sang Dios kay agod nga mabag-o ang kalibutan. Amen. Gusto man ninyo mabag-ong kalibutan sa Amen. subo nga panahon, Amen. budlay gid na bag-ohon. Kay wala na tagani kabalo sa mga nagakatabo, ang duha ka parte, ang duha ka grupo, nagapakig ang tagsa-tagsa nagapaninguha nila nagastruggle nga if nga mag nga maano nila ila kaugalingon masalbar, di ba? Masalbar nila kaugalingon. So wala nagapatimaan nga siling mo daw matuod gid ang ila ginahambal. Gani ang mga tawo sa sibi nga panahon, ahay kaluluoy man. Nga hindi ka balo kung ano gid ba lang husto kag kung ano ba lang maayo. Pero kung ara kita sa presensya sa Dios, makahibalo kita. Kaya ang presensya sa Dios naga-regalo sang kaalam. Amen. Tiyan ko ng kaalam sa Espiritu Santo, Yara, hindi kaya, kay balo kaya kung ano ang matarong, kag hindi matarong. Ang Ginoo nagasugid sina sa tagipusoon, kag huna-huna sang tawo. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen kag amen. So, kung basahon naton bala subong ang Ebanghelyo, mabasa kita bala sang Ebanghelyo karon adlaw, taho mo siling sa kasulatan. Pagkaaga, nagbalik sila gikan sa Betanya kagin gutom si Jesus. Nakita niya sa unhan ang isa ka madabong nga higera, gani nagkadto siya sa pagtan-aw kung may makuha siya nga bunga. Sang didto na siya, wala siya sing may nakita nga bunga, kundi mga dahon lamang. Kay hindi yadto tigbulo nga sang higera. Si Jesus nagsiling sa higera, kutob karon, wala na gid sing may makakaon sang imo bunga. Kag ang iya mga gintutunan nakabati sini. Sang pag-abot nila sa Jerusalem, si Jesus nagsulod sa templo, kag iya ginpanabog ang mga nagapamaligya kag nagapamakal sa sulod sang templo. Kinpamaliskad niya ang mga lamisa sang mga manugbaylo sang kwarta kag ang mga pulungkuan sang mga nagapamaligya sang pating. Kag iya gindumili sa tanan ang paglaktod sa templo nga nagadala sang bisan ano nga butang. Dayon nagpanudlo siya sa mga tawo nga nagasiling. Nasulat na sa mga kasulatan nga ang Diyos nagsiling. Ang akon balay, pagatawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga mga pungsod. Pero inyo iniginhimo nga isa ka palanaguan sang mga buyong. Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan nakabati sini. Gani nagpangita sila sing mga pahito sa pagpatay sa iya. O galing nahadlok sila sa iya kay ang tanan nga mga tawo na tingala sa iya pagtulunan. Sang sirom na si Jesus kag ang iya mga gitutunan nagwa sa syudad. Aga pagid sa madason nga adlaw sang pag-agi nila liwat, nakita nila ang higera na laya tubtob sa iya mga gamot. Nadumduman ni Pedro ang nahanabo. Gani nagsiling siya kay Jesus, manunudlo, tanawa, ang higira nga imugid pa kamalaot na laya. Si Jesus nagsabat sa ila, dumduman ninyo ini, kung may pagtuo kamo sa Diyos, sarang kamo makasiling sa sining bukid. Halin ka diri, kag maglukso sa dagat.
Kun wala kamo nagaduha-duha sa inyo tagipusoon, kundi nagatuo ang inyo ginasiling mahanapo, matuman ina sa inyo. Gani nagasiling ako sa inyo, ang tanan nga inyo ginapangayo sa pangamuyo, magtuo kamo. Nga inyo na ina na baton, kag initanan ihatagid sa inyo. Kag kun kamo nagapangamuyo, patawaran ninyo ang mga nakasayop sa inyo, agud ngang inyo amay sa langit, magpatawad man sang inyo mga sala. Kung wala kamo nagapatawad, hindi man kamo pagpatawaron sang inyo amay sa langit. Ang gamhanan kag buhi nga pulong sang Dios. Sa sini nga kasulatan, damo no ang ginatudlo sa aton sang Ginoo, naga-warning gid siya. Gani sa mga nagapamati subong, halin dito sa norte nga bahin, ang Molokabok, no? Sa Molokabok, sa Cadiz, sa Manapla, sa Victoria, sa Ibi Magalona, Silay, Talisay, kag sentro sang Bacolod, subong man sa sur nga bahin. No, sa La Castellana, sa Imamaylan, sa Kabangkalan, sa Valladolid, sa Pontevedra, sa San Enrique, sa tanan dira. Maayong hapon sa inyo tanan. Kabay pa nga magapamati gid kamo subong, kag kabay pa nga sa aton nga paghatag, no, sang pagpamalandong sa sini nga pulong. Kabay nga mabatsyagan na ninyo nga kung ano ang gusto nga pangayoon sang Dios sa aton, ang pag-ubala sang kabuhi o kon magpabilin kita nga amuman kita gihapon. Amen. 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 Kani nagakabalog ko nga diri sa Mansilingan, nagahumati si Sister Pinang. Amen. So mayong hapon Sis Pin, no? Sister Lokring, kag kabalo ko dugay ko nga wala makasalamat din nakabalik ako, balaan mo nga akong assignment every fifth Friday of the month. Di kun wala fifth Friday, wala ko di. so nakaabot na ko diri subong, gani nalipat na ko. So, salamat sa aton buhi kagamahanan nga Dios nga sa gihapon ari ako. Kag salamat nga tani isa lang ko diri, no. Galing salamat kay gipaupdan ako sa aton mahal nga Dios, sa aton utod Sister Novi kag Sister Magdalena. Gani buot ta balahatagan sang pagpamalandong, ihatag ko ni Blasela nga duha kay kay para nga makapanamyaw sila anay sa inyo. Tara nga magbasi masiling kamo, ay kami gintamyaw. So partamyawon kamo para magpamati. Sige, Sister Novi. May nga po sa tanan kag pagidait mga utot ni Kristo, no? Kag may nga po sa kay Sis Merali dira sa Mansilingan, labi na gid sa kay Sis Nili sa Sumag, kay Sis Suniela sa Andumanan, may nga po kag labi na gid sa tanan gaupod sa Facebook kag sa radio, may nga po sa tanan kag labi na gid sa amon Chipor Metro Brad nito Castor, may nga po Brad kag sa imo bugo sa Panimalay kay Sis Dinlen, kag dira man sa amon ni Servant dira sa Iloilo, may nga po na mga kauturan dira nga nagapalamati man sa sining station DYAF, may nga hapon sa tanan kag labi na gid kay Sis Nini Wanjog naga-live sa Facebook, Sis Azucena Villanueva dira sa Morsha, kag labi na gid kay Sis Gima dira man sa Morsha, Sis Gima Placido, may nga hapon labi na gid sa dira sa kay Manay Elisa sa Cuba, may nga po sa inyo tanan, no? Kag kay Son Lucel na may nga po dira so sa imo kag pagidait sa tanan nga nagaupod sa sini nagapalamati sa sini nga radyo kag nagaupod sa Facebook kag sa radyo, may nga po kag pagidait in Jesus name. Amen. Sister Magdalena.
Mayong hapon sa tanan, nga palamati sang Diyos gugma. Ari naman kami diri sa Katoliko ako, DOIAF 1143 ang radyo ko. Kani mayong hapon sa inyo tanan dira sa Mansilingan, Sister Pinang mayong hapon. Sister ng Melefi, mayong hapon sa inyo tanan. Ya kalipat ko bala sang inyo ngalan kay nga hindi ko kapatin. Tanan ka muda sa Mansilingan nagapamati, mayong hapon kapag hidait, kag subok man sa bago, mayong hapon sa inyo tanan kapag hidait, kag subok man sa sumag sa tanan nga si Sister Nili, mayong hapon dira sa imo, magpahuway ka na da, hindi ka nahala sang panilhig palibot sa imo nga banimalay, kapahuway ka na lang Sister Nili, kay aron makapuyon ka naman, kag subo man ang balagaging kantuan na amon sang isa ka adlaw dira sa punta Taytay, mayong hapon sa nagapamati dira, hindi ko hambal ang inyo ngalan kay kalipat ako si Sister ning sino pa na nung Sister Ana, mayong hapon sa imo kag paghidayat kag subong man ang imo pasyente naging prayer meeting in prayer na Sister Nining ayo na siya, mayong hapon sa inyo tanan, kag dira man sa Balyadulid, mayong hapon sa inyo tanan nga nagapalamati sa radyo kag subong man sa Facebook, kabay pa nga ara kamo sa maayo nga lawas kag maayo gid nga pagpamati sa radyo, mayong hapon sa inyo tanan gid kag paghidait in Jesus name, amen kag amen. Amen. Amo na gani nga di ko ka kay halos tanan no ginakahidlawan ko man no ang tanan nga mga kotora naton sa lain-lain nga mga banwa gani kabalogid ko nga gusto nyo gid nga mahambal ang inyong mga ngalan pero para palareho maayong hapon sa inyo tanan kag pagkidait kag kabay pabendisyonan kamo sang Ginoo ngay padayon kamo nga nagapamati adlaw-adlaw sang programa sa Diyos kog makaindi lang ang tanan nga programa diri sa GYEF kay kabalo kita nga ang mga pulong diri nga inyo mabatian nagadahala sa inyo sang inspirasyon sa pagkabuhi nga malipayon kag mapunan sa paghidait sa tunga sang pagsalangisag sa tunga sang daw hindi mahangpan nga sitwasyon sang aton pungsod Pilipinas. Gani amo ni kinahanglan magapadayon kita sini sang Ginoo magpakabalaan kamo kay ako balaan. Kag kinahanglan magpangamuyo kamo kag kinahanglan tagin nga magpangamuyo adlaw-adlaw kay agod nga ang kaaway naton indi gid makahalit sa aton. Kakinahanglan ipangamuyo naton that we will be always surrounded by the glory, by the light and the presence of the Lord. Non agod no nothing could ever hurt us. Wala gid siya sang may makasakit sa aton maski lang aton kaaway nga ang gusto niya sakit doon ang aton tagipusoon ang aton una-unang aton nga ang agod nga maangko naton ang masakit physical nan paagi sa aton emotional nga mga balatyagon amo na nga maaway na siya, mapungga na siya paagi sa aton nga pagpangamuyo sa Dios. Kaya ang aton nga Dios nagapamati, kag ang Dios naton nagasapak gidya sa aton. Amen. Wala ya kita ginapabayan. Amen. In Jesus name. Amen. 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 So amo ni bala sa kasulatan nga ginbasa naton kun aton nga tagaan no sang pagtamod siling ni sang kasulatan nga gingutom si Jesus. Gani nakita niya sa unhan ang isa ka madabong nga higera. Kung magsiling kita nga madabong, butsing ganon, puno siya sang dahon. Diba? Puno sa sang dahon. Kung butsing ganon, ara sa maayo nga sitwasyon. Hindi siya silinga daw munog laya, kundi ang sitwasyon niya tahom, madabong ang iya nga dahon. Butsing ganon, healthy tree siya. Nan, ugaling lang kay nagtanaw si Jesus kung may makuha siya nga bunga. Pero wala gid siya sing may nakita nga bunga, kundi mga dahon lamang.
Pero siling man sang kasulatan, kay hindi yadto tigbulunga sang higera. Hindi tiun sang kahoy nga inog pa mo nga. Pero si Jesus, ginpakamalaot niya ang higera. Ayhan tungod gingutom siya, naakig siya kay wala siya sing may lakaon. Sigurado ko hindi. Kay nga isa lang ina kapag pakita nga maskin ano ang aton nga representasyon, makita kita, maayo kita ang sitwasyon, pero wala ka bunga. Wala bunga. Tiyan ginapangita ni Jesus, bunga. Gani naga-warning siya. Maskin ano pa, amo na masingaton nga sa kahoy amo ni, pero ginpakita ya siling sa kasulatan nabatian gid sang mga gintutunan niya ang pagpakamalaot niya sa higera. Butsing ganon, gusto gid ni Jesus nga ipabati sa iya mga gintutunan nga ginpakamalaot siya ang higera kay wala sang bunga. Ano ang ginapangita ni Jesus? Hindi bunga nga makaon niya kay gingutom siya, kundi ang matuod nga pagbag-o nan. Sa aton sa ano ba lang nagatuo ka lang? Oo, nagtuo ka pala simba ka. Kanami-lami sa imo. Kabalo ka gid maghambal sang tanan nga mga maayo. Nga siling mo daw piw-piho gid. Lantawa bala. Maskin sa aton da nga Senado. Batian mo gid ha. Ayhan ako ginbutang dire sang Panginoon, walgan sa isa ka pare, sinong Panginoon mo nan. Kay nga kabalo maghambal maalam, pero wala sing kamatuuran. Wala sing matuod nga nagapakita nga ang matuod nga concern. Amo man ni sa aton nga pagtuo. Kung wala conversion, ang ginapangita sang Ginoo, amo ang matuod nga conversion. Kung ginbamatian ninyo ang sunod nga bahin nga nagasiling nagkadto siya sa templo, kag ginpamaliskad niya ang mga lamisa sang mga manugbaylo sang kwarta, kag ang mga pulungkuan sa mga nagpamaligya sang pating nan. Dito naakig siya kay nga ang mga lideres ni sila sang simbahan sang templo. Pero lang tawa balang obra nila. Siling sang Ginoo ang akon balay pagkatawgon nga balay nga palangamuyuan nan para sa tanan nga mga pungsod, pero ginhimo ninyo nga balaligyaan. Kung lang tawo naton, pwede man siguro makabaligya, pero ang dishonest nga ara sa sulod. Bala mo ang mga tawo kung mag-offer sila, may mga dala sila, ginasegregate man na nila siguro nga ang mga maayo nga mga halad nan ipaino nila, kag ang mga laway laino naman nila, pero ang mga maayo ibaligya nila liwat sa mga tawo nga wala dala nga offering. Ta mo lang, grabe no. Kita mo sila diri ho sang mga nagapamaligya sang pating. Botsing ganon, kung maayo ang imo nga halad, nan, kwartahon nila liwat. Ibaligya nila liwat para may kwarta. Negosyo ng ilang nga obra. So nakita ni Jesus nga hindi gid maayo. So wala dira sang love, wala nagtubo, pero ara sa templo nagaobra. Sa kamatuoran, kung lang tawon naton, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. may mga ano sa kumbento nga kung kaisa siguro ba sa sobra na nila nga trabaho, nilakapoy sila, kag ang mga nagapalapit tira bala mga pangayo sang mga mamangkot kung mga sa kasal, sa bunyag, sa confirma, ana sa siguro kay kung nagakaladto dira bla mga wala man hindi gid balaya sila nga daw ano bala mo daw kabalo gid bala so gapamangkot gani. So kung kaisa sabat sila daw hindi bala nami nga mga pagsabat. One time dumduman ko gid niya mo ara ko sa simbahan
sa sulsimbahan pangamuyo. Das yun, may nag-abot nga tawo. Silisang tawo ho, kapangakig siya. Bali, ano na da sila ho? Ano na da sila ho? Singo sa di. Nang balikid ko siya sa Brad? Ang balya sa kumbento ho, na mangkot lang ko parte sa bunyag. Nga nagapangakig sila. Ambal ko sa iya, yay, amo ni nga nagalain ang mga nagadamo na nagabaylong sa iban nga sekta kay mga kontra mga tsuklading. Ambal ko sa iya, amo na gani bra, dapat naton sila inchindihon nga ayan ginakapoy sila kantakaan man sila magkagay sabat kung kaisa damo man reklamo ang nagapamangkot. Pero may isa lang kabuta nga dapat aton tamdon nga ng kabaloka sila ang palaagyan nga ang mga tao makapalapit sa Diyos. Nga makapalapit, tawag mo bunyagan ka, bata mo bunyagan, konfirmahan, makasal. Kundi, bala na, sinong kontra, yayawa mo. Ang yawa hindi gusto. Nga ang tao makapangita sa Diyos. Gani, ginagamit, ginaano sila sa aton kaaway. Kuha nyo? Nan. Sila ang ginaatake. Agud nga maguba ang imo handom. Di kun may handom ka subong, kang magsiling ka nga masaylo ka na lang sa ibang reliyon kay tungod sina pierde ka. Pamalandong nga ang ato niya kontra yawa hindi tawo. Kung nag-amo man na sila kay tungod ayhan kinahanglan gid nga may nagapangamuyo man sa ila. Amo na nga kinahanglan masin sa na to nga trabaho may pangamuyo gid kita. Agod nga hindi kita maakod ang yawa hindi makapalapit sa aton. Amen. Di kita mo ni ang uning obra tungod sang bugal nga ara ikaw nagaobra sa tempo daw sing ganon daw may ara kaya nga posisyon kay ang mga tawo kung may posisyon gani daw ano gid sa ila ka proud nan ti amo na nga kung kaisa nagakadula man ng ayan siguro dira o pangakigay na da sila sa magbaligyaanay nila na dira di ba sa pag sang kwarta magahod kagamu. Ti ambal ni Jesus ang akon balay palangamuyuan iniya. Nan, kuha nyo. Dumduman kapag may isa pag ko ka istorya. Conversion yung ginapangayo sa Diyos mo. Dumduman ko mga 2010. Grabe gid ang high na high gid ang nakabati sang pulong sa Diyos gugma sa panglakaton. Imagine mo sa La Castellana ang amon ginakatuan prisuhan. Prisuhan. Kag ti kon panumdumon mo yang mga priso mamati. So ang sitwasyon sang ila chapel amo ni. Ari diri ang naghambal at ara amo nang puwertahan. So ang mga tao diri sa bakante nga ina dira amo na ang mga pulungkuan sa mga priso. Waay kaagyan ang sulong nga agyan mo amo nang puwertahan. So kung dus-dus ka sang mga kung abuto ng mga priso, paano kami kung hinali maglain ang ilang mga ulo kay mga priso sila gani. Ari amo gining sitwasyon sa aton nga tatlo. Nga ari kita dire no nagahambal ako nga nagahambal kag dayon sila nagapamati pero makita mo gid. Ang amon upod isa ka lalaki. Puro kami tanan mga babayi. Pero ang pulong nagapatulo sang luha sa mga priso. Pag makita mo, pagkadasunamon nga balik, nagapanghimo na sila rosary. Rosary beads. Nga, kay nanamian sila. Kag gusto nila, ano pa, ang mga pulis ato sa gwa, pero kung halimbawa ato sila sa gwa, pero kung itayaan kami, i-hostage kami, wala gid. Pero ang Ginoo, nagusto gid, ang mga tao gali dira, gusto gid nga magbago, may conversion gid. Kani, nami no amo na gid kahidlawan namon sang una kay wala na kami gid pabalik
no, kay guro naman to guro sila ang mga ano kon nga pero para sa akon ang sa mga pulis na namian kay gapamati man sila. Yes. So grabe ang conversion nga makabati sila sang pulong sa Dios. So amo ni nga kinahanglan gid naton nga magpamati sang pulong sa Dios agud nga may pagbag-o. Kay kun wala sang pagwali sino karon paano karon ang mga tawo nga ina nga kinahanglan makabati sila sang pulong sa Dios. Siling sang kasulatan sa Roma siling niya kinahanglan nga ang tagsa-tagsa nya ang tagsa-tagsa nagapanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas. Amen. Ang tagsa-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Pero paano sila magpanawag kung wala sila magtuo? Yes. Kag ano ang ila pagtuo kung wala pa sila makabati sing pulong sa Diyos? Kag ano ang pagkabati nila kung wala mawali sa ila ang pulong sang Diyos? Kag ano ang pagwali sang pulong sang Diyos kung wala mapadala ang mga manugwali? Mo kinahanglan gid nga may ara nga manugwali. Amen. Kaga muna kinahanglan gina-encourage sa gid ang aton nga mga listeners, no, ang mga aton viewers nga kinahanglan magsimba gid kita. Magsimba kita nga sa diin na pamahamuot naton ang Dios paagi sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kay madamo gid siya gani ang mga nagasimba nga masimba lang kay tungod obligasyon. Yes. Kag ang nga pulong nga ginapamatian kung kaisa usik. Grabe na ang paghambal sang mga kaparian. Yes. Pero wala nagatudok sa tagipusoon kay ang ara sa tagipusoon ang mga handom Yes. nga karon gani magpuli ko mabaka hapit pa ko sa tsindahan may baklon pa ko amo na ginapanumdom ang mga lain nga samtang ara ka dira unta ni Amen. hatagan mo kid sang pagtamod ang pulong sang Dios nga imo ginapamatian. Amen. 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 Han, pamatian mo gid Yes. kag himuon. Amen. Agud nga magdako ang imo pagtuo. Kay ang pagtuo nagagikan siling sa kasulatan ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Amen. Amen. Kita mo to, kita mo ang mga magpuli kami na bala nga magwa na kami sa prisuhan. Grabe ang mga pagbabay sa mga priso. Nagatulo pang saan naman kamo mabalik? Busing ganon, nahidlaw sila sang pulong sang Diyos kay sadto anay. Ayhan, kinpagustuhan manilang ila kaugalingon sa paghimo lang sang kung ano nga gusto sang ila nga balatyagon. Amen. Di, amo ni kinanglan tagid nga may conversion gid kita. Amo ni ginapangayo ni Jesus sa aton. Nga ang kamatuoran dapat mabuhi sa aton. Kay siling sang kasulatan sa Salmo, siling niya, hukman kita sa Diyos, magaabot ang Diyos, kag magahukom sa aton. Hukman kita sing matarong. Yes, Lord. Nga may katarungan. Gani kung aton basahon ang Salmo. Siling sang Salmo Salmo na paggagamhan niyang tanan nga katawhan sang kalibutan sa katarungan kag kamatuoran. Siya magahukom sang tanan nga mga katawhan sa katarungan. Magaabot gid siya hukman kita ya san Dios. Kag kun indi kita ya magpamati sang ginatudlo san Dios, may malain gid siya nga matabo.
pareho sini sa kasulatan Jeremias, siling sa kasulatan si Jeremias nagsulat ng paagi kay Barok. Tapos sila ginsunog ni Haring Joachim ang ginsulat ni Jeremias nga gindikta niya kay Barok. Ang Ginoo nagsugo sa akon sa pagsiling sa hari. Ginsunog mo ang linukot nga tulunan, kagin pamangkot mo si Jeremias kun nga agin sulat niya nga magaabot ang hari sang Babylonia kag magalaglag sini nga duta kag magapamatay sang iya sini nga mga tawo kag mga kasapatan. Gani ako ang Ginoo nagasiling sa imo, Haring Joachim, nga wala gid ikaw sing kaliwat nga maggagahom sa ginharian ni David. Ang imo bangkay pagaihaboy sa gwa sa diin pagainitan ini kun adlaw kag pagatunugan kun gabi. Silutan ko ikaw kag ang imo mga kaliwat. Lakip ang imo mga opisyales tungod sang mga sala nga inyo tanan nahimo. Ikaw ukon ang mga tawo sang Jerusalem kag Huda wala magpamati sa akon mga paandam. Gani ipadala ko sa inyo tanan ang kalalatan nga akon ginsiling nga ipadala. Tamo magapadala gid siya kalalatan. Kung hindi kita magtuman sa isugo, kung hindi naton pagpamatian ang iya mga paandam. Amen. Amen. Gani amo ini subong ang ginahambal sang kasulatan sa Higera. Nga hanungod sa Higera. Kita mo siling sa aga pagit sa madason nga adlaw sa pag-agi nila liwat, nakita nila nga ang Higera nalaya tubtob sa iya mga gamot. Grabe ang kahom sa Diyos. Nga sila niya, kung maghukom na siya, kung mangakig na gani ang Ginoo, amo ini ang matabo. Pero ang Ginoo ya, kabalo man siya kung sino ang tawo, no? Nga iya, nga pagataan. Kay diri ang tanan, kung luwason ka, niya, luwason niya gid kaya. Amen. Kung nagatuman, ikaw. Amen. Amen. Nadumduman ni Pedro ang nanabo ka nagsiling siya kay Jesus, manunudotan awang higira nga imo ginpangamalaot na laya. Kani si Jesus nagsabat sa ila, dumduman ninyo ini kung may pagtuo kamo sa Dios. Nan, sarang kamo makasiling sa sining bukid, halin ka diri kag magklukso sa dagat. Kinahatagan niya man nga kun may pagtuo kita nga dako, wala kita sing dapat kadlukan kay makasiling kita. Gani, maskin sa aton sa mga tawo nga nagamasakit, ano man ang kabudlayan mo, hindi ka magkahadlok kung ara ng pagtuo. Gani, kung nagapamati ka permi sang pulong sa Diyos, kabalo ko, ikaw nga nagapamati subong, sa permi mo nga pagpamati, nagadako na, kag nabakod na ang imo nga pagtuo. Amen. Ang imo Amen. pagsalig sa Diyos, kag wala na ikaw na hadlok. Kay balo ikaw, nga ang Diyos naton mahigugmaon, kag kabalo siya, kung sino ang matarong, kag hindi matarong. Amen. Gani sinya, kung wala ka mo nagaduwa-duwa sa inyo tagipusoon, kundi nagatuo ka, nga ang inyo ginasiling mahanabo, matuman ini sa inyo. Gani, kung maskin pa nagamasakit ka, kag magsiling ka, Lord, nagatuo ako, nga ayuhon mo ako. Amen. Pwede kay makasiling, ginayo ako. Amen. Ayuha ako Ginoo, kag ako mag-aayo. Amen. Ibutang mo sa pagtuo. Yes, Lord. Amo ini ang ginahatag sa aton sa Dios nga himuon naton. Kag siling niya, gani nagasi ako sa inyo ang tanan nga inyo ginapangayo sa pangamuyo. Magtuo kamo nga inyo na nabaton. Amen. Amen. Kag ini tanan ihatagid sa inyo. Amen. Mo? Amen. Tuo ka lang. Yes, Lord. Tuo ka lang. Amo na nga kinahanglan maghanda kita, magbantay kita. Kay kung mag-abot na gani ang kabudlayan, makasarang kagid magpanawag sa Ginoo kay may pagtuo ka sa mata sang imo nga pagtuo, pwede mo maayo sa Dios. Amen. Kung hindi mo panation, nan siling amo ining gusto sang Ginoo kay maskin siling nga gani sa kasulatan sa 1 Pedro
Siling niya, wala sing isa sa inyo nga dapat mag-antos tungod ka isa sa kamanugpatay. Ukon makawat, ukon kriminal, ukon nagapahilabot sa bulaton sang iban. Pero kung nagaantos kamo, tungod kay Kristiyano kamo, hindi kamo magkahuya sini, kundi magpasalamat kamo sa Diyos nga inyo ginadala ang ngalan ni Kristo. O sing ganon, ang pagbag-o sang kabuhi, pag-antos mo. Amen. Di ba? Amen. Budlay magbag-o sang kabuhi mo nga wala ka pag-antos. Amen. Gusto mong bag-uhon, likawan mong pagpakasala. Gusto mo nga mahilayo ka sa mga sakit, may pugpugong ka sang imo kaugalingon. Amen. Kay maskin ano ka pa man, palangga ka sang Diyos, kriminal ka man, kriminal gani pasudlo niya dahil sa iya ginharian, basta may paghinulsol. Kag sili niya sa kasulatan, kinahanglan magpatawad kita, agod kita patawaron. Amen. Amen. Yan. Di kung hindi ka kapatawad, ti wala eh. Pero maskin ano ikaw ang imo nga sitwasyon kung gusto mo nga magbag-o. Ang conversion ang napangayo sa Diyos. Amen. Conversion lang. Amen. Amen. Galing sa aton nga pagabuhi sa Pilipinas na wala na conversion ng mga tawar sa babaw. Pataka na lang, no? In Jesus name. Amen. 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 Siya tagko karon ang mga tagan kamo sa ato makauturan sang mensahe. Anong mahatag mo, Sister Novi, para pagid nga may inspirasyon pagid sa tagsa nga nagapalamati subong. Amen. May nga saliwat may nga pon mga utod kay Kristo no. Dili ba lang ang pulong bilang nagatudlo gid kung may pagtuo kita no. May pagtuo kita. Nga sa kung may pagtuo kamo sa Dios sarang kamo makasiling sa sining bukid. Halin ka diri ka maglukso sa dagat. Ti kung aton bala pagtuo nga halin sa tagipusoon hugot nga sa aton pagpangamuyo sa aton Ginoo nga ginatuan naton nga matabo nga ayuhon ta sa aton mga sakit matabo gid nga ayuhon gid kita kay ang akon bala sa akon man panimalay sa akon nga bata sa sinilang balaho nga naano sa trangkaso na gid ang iya ginabatsyag bala kay grabe kay nga nang ginano sa ginubo tapos tungang gabi bala tigin na ginano sa ginahapo ang ginhimo na lang sa akon nga bata ang kamot ko wala ginapakwa sa iya nga agtang kung kwaon ko hindi pagbuyan ti ang ginagapangamuyo ko nga ginatulok ko bala ang cross ni Jesus nga say mo pagkamatay sa cross Lord ginabutan ko ang tanan nga masakit sa akon nga bata ang iya nga ubo ang tanan ginatuan ko nga ayuhon mo siya. Ti amo na bala nga para sa iya ang iya ginawa bala do ara na lang bala ginaano na lang sa pusod galin bala ang iya ginawa do sa kung sa kalibutan bala dumabugto ana bala sa ginawa ti wala wala pa usok wala amo lang to pagpangamuyo lang ko ti ginatudloan ko sa mga muyo man kag didto man bala mga utod kay Kristo ti isa man kalulag kabalaka man bala sa apo niara bala nga gambalin sa akon nga ang bata ko nga mapa-hospital mapa-hospital pa check up ti ako igatuo kuya nga Lord ayuhon mo siya nga sa akong paglakat sa imo mga bulaton ginaayo mo ang akong panimalay ang akon nga bata taga maglakat ko na sa prayer meeting nagalakat ko nag-attend nga ginangatuan ko nga sa akong paglakat kag ang presensya sa Ginoo ginapalabot ko bala sa akon nga bata nga Lord ginatandog mo to siya ginaayo mo to siya. Sige natudloan ko man siya nga maginulsol ka, mga ikapatawad. Kag tuan mo nga ayuhon ka kay ikaw isa na kaginaayos ang Ginoo nga sa imo nga naglakat sa bala nga ang iya nga tiil golpe lang nakagapong ko sa munaon na higuro ang ugat bala do nagano sa tiil nga didto bala nga pag pagtindog yan, di na sa kalakat, gat piang-piang na siya. Dito lagi tudloan ko sa panawag ka sa Ginoo, ilusiling imo mga sala. Tagwa nga lang Jesus, pangamuyo ka nga ayon kan Jesus. Kag dito, nga nagpangan sa sakon bulig nga pangamuyuan ko sa nga buligan ko sa pangamuyo nga ayohon sa ni Jesus. Ako yung nagpangamuyo ko silent lang, pero ginatudloan ko gid sa nga siya mga muyo. Kag dito ko lang ang utod kay Kristo nga nabaton gid sa nga akon nga bata nga naayo gid siya, nakalakat gid siya, wala sing bulong, wala sing hilot nga natabo sa iya. Ginayo gid sa ni Jesus. Kag iniman sa siniman nga nga bulan man nga na ubo man sa
Nga dito bala trangkaso grabe ang ano no, ang chimpo tungod sa chimpo ano sa ubo, wala gana magkakaon man siya tapos magkaon sa ginasukay balahaw tungod sa acid kay pala inom sabi soft drink. Ana pala singko hindi ka na maganyam soft drinks, hindi ka na mag kung igapulaw. Ti wala gid na mati kag dito nagmasakit sa. Kag amo na nga mga utod Kristo nga pasalamat ko sa Ginoo kay si nanay gusto niya na magpagpanugid kay nanay nga mga pa-hospital bala siya gusto magpa-hospital. Kasi Kuya Lord, ikaw ang amon bis doktor, ikaw ang amon bis healer, ikaw ang amon servant, ikaw yung manug-ayo namon niya Lord siya. Gari wala sing matabo nga mapa-check up, mapa-doktor. Ikaw kung ano bala magpa-doktor ka ang gasto. Tige natulo ko sing Lord, ang iniya Lord, iyatag ko niya sa imo, i-share ko niya sa imo paagi sa radyo. Kag dito na bala mga utod Kristo, ti tagaan sa budget ginapasikto na ang bata kung mapa-check up sa kay tagaan mo sa financial ni sang lulang para ano yan bala sang lula bala yan di na mag-ayo imo nga sakit ay wala di ka magpa-doktor niya na mag-ayo imo sakit pero si ako yan nagarato Kuya Lord ayuhon mo na sa Lord kay ikaw ang doktor namon ti amo niya salamat sa grasya sa Ginoo kay ang bata ko na sa grasya sa Ginoo ginayo na siya. Amen. Nami iya nga kaon na miskan lain matyaga kaon gid saya. Nga kung bulain matsyag mo, hindi kaya gana magkaon. Siya gakaon sa isa kagabi, kapila na sa magkaon. Kaya amo nang kanami sang Ginoo nga, kung ara lang kita sa aton Ginoo, nga nagapanawag, nga may pagtuo, nga nagasalig, nga may dako nga pagtuo kapag salig sa aton bayi nga makagam nga Diyos, nga linggid sa tagipuson nga nagapanawag, ginasabat gid niya ang atong ginapangayo. In Jesus' name. Kaya ginapasalamatan ko ang atong buhi nga makagam nga Diyos sa pag-ayo sa akong nga bata. In Jesus' name. Amen. Amen kag amen. So kita mo na kung may pagtuo na, kung napasad na sa pagtuo, way na kahadlok, no? Amen. Way na ka naghadlok nga, daw maano ka na, nga, ay basi maamuni, ay basi, ara na. Kay ginatugyan ta na ang tanan sa Dios. Siling sa kasulatan sa pati ato kay na itugyan ang tanan nga mga pagkabala ka sa Dios na. Kay siya mismo nagakabala ka. Yes, Amen. Lord. In Jesus name. Amen. Amen. So kabay mamatubo ang ato nga pagtuo. Amen. Kay tanan kita ay hindi kita kabalo. Pero hindi man siling hindi kita mapatay. Pero ang tion niya may ara kita ya tanan nga tion kabalo ya ang Ginoo kung saan ya kita kuhaon. Amen. Yan. Pero hindi kita yang magkuha. Nga pareho sinay kung pag gusto mo lang kaugalingon mo, ikaw yung kapatay sa kaugalingon mo mag-ubra ka inom, ubra ka panigarilyo. Siyempre nagkatubo ang mga masakit, ubra ka kaakig, ubra ka ligot-got, strokon ka, nan. Kaya muna ang mga ginahalinan, ang emotion tabala, hindi ta masarangan, kay hindi man tanan nga bulong, pero kung may peace of mind ka, may peace of heart ka, wow, sigurado gid nga gapabilin ang kaayos ang lawas. Amen. In Amen. Jesus name. Amen. O sis Mag, anong imo experience? Ako niya eksperyensya sang gina-arthritis ako sa una nga hindi ko kalakat ang ubra ko ya kay hindi man ko magayo sa bulong ang ubra ko pangamuyo lang nga pangamuyo adlaw kag gabi sige pangamuyo ko nga makalakat gid ako kay sa una hindi ko kalakat sa nga lihi nga daw maayo nung lakat ko na talapangdan ko naman lang ya nga way na sakit nga ako nga tiil kalakat na ako kag subong man nga hasta subong nakalakat na ako kay ang pangamuyo amo lang na iyang akon permi ginadangpan wala gid ako sa ginadangpan nga iban kundi si Jesus nagidlangin sa amay may malwoy ka man sa akon nasakit na ako amo ni ay dugay wala na ko sing sakit kay ang pangamuyo matuod gid nga masulod gid sa imo kaluwasan ang blessing isang Ginoo kun siya tawgan mo pirmi gid sumuman ang bata mo sa Iloilo nga lalaki isa ka bis hindi gid siya magbugno sa akon do pila na katuig kay nagaalain ang buot niya sa akon wala ko ya nagambal kun ano daya hipos lang ko pangamuyo lang ko na iya nga pangamuyo tandugon ang iya kasing-kasing abi mo sa pila ka tuig 15 anyos o 20 anyos way siya nagabugno sa akon okay lang wala ka nagabugno sa akon hindi man ko
mabugno sa imo, nahambalon sa akong kagalingon po, ara siling ko si Jesus, kag si ang amay, ang mga tandog sa imo. Kintandog siya, hilibion siya kadto sa akon, mama, hindi na ako magliwat na ako nga, bawa na padalaan niya na lang ko kwarta. Tuwirmi ako na patagaan kwarta, kay tiga panglakaton ako. Lingko, okay lang ako, singgula ko yung akig sa inyo, kamuyag akig sa akon. Di, ano ay naiyabali sa akon, kung mga akig kamo sa akon, di sa akon kasing iluin mo man, anak ko kamo, ang Diyos na kasiliganaan nga, palangga ko kamo, ang tanan sa nga tao diri sa kalibutan, palangga sang amay, hindi bala? O ay man siya, o ay kita gatawag sa amay, kundi siya gidya ang nagtawag sa aton, para siyang nisag amon. Nitawag kami, kundi ari kami di subong sa radyo, nagapangamuyo, ang mga muyo gid, uno gid jaya, wala gid sang iban nga dangpan sa aton, ang Diyos gid lang dangpan ta, kay wala gid sang iban makabulig sa aton, siya nagidlang ang aton dalangpan, wala sang iban. Kag subong yang bata ko nang lalaki sa Iloilo, may nurse na isa nga bata, maayo ko nakapamana man, maayo ang napamana sa bata ya, ti siya ay maayo, siya ganing siya palahubog lang, galing amo lang diferensya kaman palahubog ba mga akig siya gaibwal dayon ang iya dugo. Sino na mga muyuan ko na iya. Bisan wala kasing ko braga pahubog ka. Ang Dios na lang na kay balo si mo kani Ginoo, ikaw na kay balo siya. Kuan lang siya. Ibindisyon ni lang siya halin sa ulo as sa dapadapa kay di sa maghalapang lakat nga lakat. Way man siya ugtasan sa kasawa ya, ang asawa ya. Baida siya di siya pagoni pangamuyo ilang amulan na iyang bulong sa aton. Way na tang iban madangpan kundi ang Dios dagid isa lang ang Dios ta amulang panta ang pangamuyo amog lang ng aton kinahanglan hindi bala tanan kamuda nga nagapalamati sa amon sa Dios gugma sini nga hapon kabay pa pangamuyo gid hindi pagalipatin ninyo subong man ang nagamasakit dira Dios lang pangamuyo rosaryo kamo permi ang rosaryo uno naging nga dako nga makabulig sa aton gani ang mula na ginahambal ko sa inyo pangamuyo gid kamo pangamuyo kay subong ang kalamidad ang hindi na maayo daw ginaukay na kita sang demonyo sa kalibutan di bala gani kita tanan pangamuyo lang kapit kamay kita tanan-tanan pangamuyo gid kita sa oras-oras nga tanan pangamuyo ang mo lang nadangpan ta in Jesus name amen kag amen. Wow, kita mo lang. Salamat sa ton boy kagamahalan ga Dios. Pero buot kita maghatag sa katapusan naton ang mga pulong nga maghatag sa inyo pag sa inspirasyon nga magpadayon kita nga magpangabuhi nga matarong kinaagda ta kamo ha nga magpanginbit targid. Yes, Lord. Ha, maglakat gid, magsugid gid sang balita na hanungod sang kaayo sang Dios. Kag hindi magpakulba. Amen. Magpangamuyo gid. Nan. Kag kun magagda kamo, hindi kamo magano dayon nga kun hindi sila, hindi gid niya siya pa. Ang sunod lang may mga damo pa nga mga tawo. Amen. Gani sa June 20. Ari naman kita liwat sa katedral. Amen. Ari diri hiwato ng aton Lord's Day sa aga. Sugod kita mga alas 7. Nan, tapos siguro sang mas kag pagkatapos matapos kita before man sang mas para sa udto. Amen. Ha? Makadtugid ka mo kay aring aton nga head servant Brother Edwin Daulo. Kag magapadhayon kita sa pagdayaw kapag himay sa Diyos Yes, Lord. kay siling naton kinahanglan mangin mapinasalamaton kita being grateful is the memory of our heart. Amen. Gani siling sa kasulatan dako kag mahimayaon gid ang inyo kalipay nga hindi masaysay sa mga pulong kay ginabato ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo. Katuyuan sa inyo pagtuo nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. Amen. Kaluwasan aton mga kalag kinahanglan ara dira ang pagtuo. Kay siling niya, tanan kita nga mga tawo, kaangay kita sang hilamon, kag ang ila himaya, kaangay sang iya bulak, ang hilamon malaya, kag ang iya bulak mataktak, pero ang pulong sang Ginoo nagapadayon sa gihapon. Gani amo ni nga kinahanglan ang tawo makabati gid sang pulong sang Dios. Kagani siling pagid sang kasulatan, ihanda ang inyo mga panghuna-huna. Magbantay kamo kag maglaom sing buo sa mga bugay nga ihatag sa inyo.
ni Jesus Christ. In Jesus name. Amen. 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 Kani sa siling atinion, ginaagda talang gid no ang mga tanan nga mga nagapalamati magpangamuyo labi na gid sa aton pungsod Pilipinas. Amen. Pangamuyuan nato ng aton mga kaobispuhan, ang mga cardinal sa mga kaparian. Nga kabalo ko amuning ila gid nga ginaubra para lang gid nga ang Ginoo magsabat sa pangamuyo kag manginbag-uman ang aton nga pungsod Pilipinas. Amen. Amen. Kag napangayo gid kita nga kabay pa ang mga tawo magbag-o gid kita. Magpag-ugit kita sang aton mga panghuna-huna. Sinya, karon nga napaputli na ninyo ang inyong mga kaugalingon paagi sa pagsunod sang kamatuoran, kag may matudtuod na kamo nga paghigugma sa inyo pareho nga mga tumuluo, maghigugmaanay kamo sing tudok sa inyo mga tagipusoon. Amen. Maghigugmaanay lang kita. Kag kuha ang tanan nga kalaot sa inyo kaugalingon. Hindi na kamo magbutig, baw kay mo ni nga aton nga mga tawo dira sa Senado o kon magpakuno-kuno o kon magpanghisa o kon magpanginsulto. Yes. Magmangin kaangay kamo sa mga lapsag nga nagahandom sa gihapon sang puraw kag espirituhanon nga gatas. Agod nga sa inyo pag-inom sini magatubo kamo kag maluwas. Amen. Gani aga pangamuyo kita subong sa mga tawo nga nagapamati subong kung ano man ang imo nga masakit. Yes, Lord. Tanan nga mga masakit subong sa heart, sa lungs, Amen. Amen. sa mga mata, Amen. hindi makakita, Amen. halos, sa mga dulunggan nga hindi makabati, Amen. Lord. sa mga luta-lutahan, sa utok, sa tulan, Yes. Amen. Amen. sa kidney, Amen. sa liver, sa pancreas. Yes, Lord. Tanan nga kasi sang masakit subong sa pugos nga lawas. Amen. Nagatuo kita Yes, nga ang Lord. Diyos maluluyon kag may gugmaon. Amen. Kani o amay nga makagagawom sa ngalan sang imong anak nga si Jesus, Yes, Lord. nagatuo kami Yes, by His name. Nagaproklamar kami sang pag-ayo, Amen. sang Amen. nagamalasakit subong. Amen. Amen. Nagaproklamar kami, you are touched and you are healed Amen. by the power of the holy mighty name of Jesus. Amen. By His blood, Yes, Lord. you are healed. Amen. Amen. By His wounds, Yes, Lord. you are healed. Amen. By His mercy and love, Yes, Lord. you are touched Yes. and you are healed. Amen. Nagkatuo kami, O Lord. Hindi mo pagpaslaw mo ng mga pangamuyo nga ini. Yes, Lord. Ano man ang ilang mga masakit, ikaw nakakita, kaya nagproklamar kami sang pag-ayo. In Amen. Jesus name. Amen. Amen. Nagtuo kami, kagit pamatian mo kami Ginoo, kani ginabalik namon sa imo dako ang pagpasalamat dungog kag ang himaya. In Jesus name. Amen. 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 God bless us all. In Amen. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Diyos, gugma. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.